మనమే రమ్మని వాళ్ళని మనల్ని ఇక్కడ ఏంటంటే మన వాళ్ళని పిలిస్తే ఏ అంటే మన పిచ్చి పిచ్చి నేర్చుకుంటారు ఆయన చేయించుకుంటారు ఇప్పుడు ఖాళీ ఉన్నాడు కదా उधर देखो तो इधर देख सकते हैं, इधर देखो बाकी लोग उधर देखो पैसे करते ऐसे दो करो करो मैडम का अरे बाप रे, कल आप तो बोलिया था ना। आओ, अरे आती हो देखो बहुत बढ़िया बढ़िया इधर सुमंतर गायब गायब चलो इनसे भी पैसे ले लो भाई। एक वो देखिए मतलब दिक्कत कौन सी C1 में C2 में C2 C3 सब सेट हो जाएगा, पहले पैसे ले आओ। मैं पहले ही भर चुकी हूँ। हमारे को तो भरे नहीं। बालाजी को दिए वो ये करे थैंक यू। स्कैपुला में सर्वाइकल सब खोलिए।